हेलो पिलाने तो स्वागत करुच्ची तुमको आम यूट्यूब चैनल ओडिया एकेडमी क्लासेस रे। तो पूर्व भिडियो पिलाने डिस्कस करते हिस्ट्री यूनिट 2 रो 50टा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन गुड़ाक आम प्लस टू बोर्ड एग्जाम रे आसीबो। तो आज आम जहाँकि 60टा क्वेश्चन डिस्कस करवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक जो आम प्लस टू बोर्ड एग्जाम हिस्ट्री रे आसीबो। ओके, तो पूर्व टे देख जदि चैनल को फास्ट टाइम आसो चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाँफल लेटेस्ट इनफर्मेशन वीडियो गुड़ाक सहित एजुकेशनल वीडियो पाइपर। तो चलो क्लास को स्टार्ट करदे। तो फास्ट क्वेश्चन पे देख बासव दत्तार रचयिता किए। तो बासव दत्ता पे जहाँ लिखी देख सुबंधु। ओके, सुबंधु जहाँकि बासव दत्ता लिखी। मौर्य शासन व्यवस्था रे आरक्षी विभाग मुख्य को कौन कहुला? तो मौर्य शासन व्यवस्था रे आरक्षी विभाग मुख्य को पिला माने दंडपाल बोली कहुला। ओके, तापर देख अशोक शासन समय अशोक शासन समय तोसाली क्यों राज्य राजधानी थिला? ए क्वेश्चन टी पिला देख मुझे 3 थर देखी। ओके, तो अशोक शासन समय तोसाली कलिंग। ओके, कलिंग राज्यर राजधानी थिला। तो क्वेश्चन टी पूर्व वर्ष रे कौन पड़ता ना अशोक शासन समय कलिंगर राजधानी कौन थिला? तो तोसाली होची करेक्ट आंसर पिला। मेघदूत रचयिता किए? तो मेघदूत पिला जहाँकि कालिदास रचना करथिले। तो शकुंतला नाटकर रचयिता किए? तो आउ शकुंतला जो पुस्तक दुईटा रही नाटक रही। ओके, ए दुईटा रचना करथिले कि ना कालिदास। ओके, देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम नाटकर रचयिता किए? तो विशाखा दत्त जहाँकि रचना करथिले देवी चंद्रगुप्तम। मूच्छकटिकम। ओके, मूच्छकटिकम की रचना करथिले? तो पिला देख मूच्छकटिकम जे कि शूद्रक। ओके, शूद्रक रचना करथिले मूच्छकटिकम। श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक किए रचना करथिले? तो श्रृंगार शतक जहाँकि पिला माने भर्तृहरि। ओके, ऑप्शन क देख भर्तृहरि रचना करथिले। ओके, पद्य चूड़ामणि। तो पद्य चूड़ामणि किए रचना करथिले? तो बुद्ध घोष जहाँकि पिला माने पद्य चूड़ामणि रचना करथिले। मौर्य शासन समय रे आदाय करा जातुवा धर्मीय करर नाम कौन? तो मौर्य शासन काल रे जो पिला माने धर्म को लेकिन जो कर आदाय करथिला। ओके, जो कर आदाय करा जातला ताकू हम ताकू से समय कहते बाली बोली। ओके, तो कुमार संभव किए रचना करथिले? तो कुमार संभव मध्य पिला माने कालिदास रचना करथिले। सारनाथ बौद्ध स्तंभ कहा द्वारा निर्मित होता? जो सारनाथ रे बौद्ध स्तंभ रही अशोक द्वारा जहाँकि निर्मित होता पिला माने। ओके, तापर पिला देख ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य आदि विज्ञान ग्रंथर रचयिता किए? तो यही दुईटी विज्ञान ग्रंथर रचयिता होचंती पिला माने ब्रह्मगुप्त। ओके, ऑप्शन क देख ब्रह्मगुप्त जहाँकि ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य दुईटा रचना करथिले। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक आदि ज्योतिष शास्त्र रचयिता किए? ओके पिला माने, तो देख पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक यही तीन जहाँकि ज्योतिष शास्त्र रही बराह मिहिर रचना करथिले। बराह मिहिर। आर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत यही तीनोटी किए रचना करथिले? तो ये तीनोटी पिला जहाँकि रचना करथिले आर्यभट्ट। ओके, आर्यभट्ट जहाँकि रचना करथिले आर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत ये तीनोटी पुस्तक कौन ना आर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम आउ सूर्य सिद्धांत। किए हस्तायु वेद रचना करथिले? तो हस्तायु वेद जहाँकि पिला माने रचना करथिले पालकप्य। ओके, ऑप्शन ख देख पालकप्य। सांख्या कारिका रचयिता किए? तो सांख्या कारिका किए रचना करथिले? तो ईश्वर कृष्ण जहाँकि पिला माने देख सांख्या कारिका रचना करथिले। रघुवंश कहार सृष्टि? तो रघुवंश पिला माने देख कालिदास।
कालिदास द्वारा जहाँकि रघुवंशम लेखा होता समुद्रगुप्तଙ୍କ राजसभाକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସमुଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବସୁବନ୍ଧୁ। ଓକେ, କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ, ତ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା? ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହାକି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ନେପୋଲିଅନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହିଥାଏ? ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ନେପୋଲିଅନ ବୋଲି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ କହିଥାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା? ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମସ୍ଥାୟୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ରାଜାମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରୁଥିଲେ? ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ରାଜାମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। କୋଉ ଧର୍ମ ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। କିଏ ଗଣିତରେ ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶୂନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଓକେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯାହାକି ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶୂନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଶସ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚିତ? ତ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ଭାବେ ଯାହାକି ସୁଶ୍ରୁତ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଖ ଦେଖ ସୁଶ୍ରୁତ ଯାହାକି ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, କିଏ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ? ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯାହାକି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଓକେ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଗୌତମଙ୍କର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅଜନ୍ତାର କେତେ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି? ତ ଗୌତମ ଯୋଉ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଆମର 19 ନମ୍ବର ଓକେ 19 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଅଜନ୍ତାର କେତେ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ମାତା ଓ ପୁତ୍ରର ଛବି? ତ ଅଜନ୍ତାର ଯାହାକି 17 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ପିଲାମାନେ ମାତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛବି ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଜନ୍ତାର କେତେ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ମୁମୂର୍ଷୁ ରାଜକୁମାରୀର ଚିତ୍ର? ତ ଅଜନ୍ତାର ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ମୁମୂର୍ଷୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଚିତ୍ର। କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଓକେ, କହିଥିଲେ ସେ। ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଠାରେ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ମେହରୌଲି ଠାରେ ଯୋଉ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ତ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶଙ୍କ ଯାହାକି ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଠାରେ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ। ପିଲାମାନେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜଧାନୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜଧାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଧାରାକୁ ପୌର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ,
मौर्य शासन समय जिला शासनर मुख्य को प्रादेशिक बोली कहुला। आलाहाबाद प्रशक्तिर रचयिता किए? तो आलाहाबाद प्रशक्तिर रचयिता पिला माने हरिसेन। ओके, ऑप्शन ख देख, हरिसेन जहाँकि आलाहाबाद प्रशक्ति रचना करते। किए गुप्त जुगर प्रकृत प्रतिष्ठाता रूपे परिचित? तो पिला देख, गुप्त जुगर प्रकृत प्रतिष्ठाता रूपे जहाँकि प्रथम चंद्रगुप्त परिचित अटंती। आठ कथा किए रचना करते? तो आठ कथा पिला माने बुद्ध घोष। ओके, ऑप्शन क देख, बुद्ध घोष रचना करते। गुप्त जुगर दशावतार मंदिर केउठारे अछि? तो गुप्त जुगर जहाँकि दशावतार मंदिर आमर रही देवगढ़। ओके, ऑप्शन क देख, देवगढ़ ठारे जहाँकि गुप्त जुगर दशावतार मंदिर रही अछि बा अवस्थित अछि। कालिदास केउ राजांक राजसभा मंडन करथिले? तो पिलाने कालिदास जहाँकि विक्रमादित्य राजांक राजसभा मंडन करथिले। ओके, विक्रमादित्य। अजंतार 2 नंबर गुंफारे केउ चित्र अछि? तो अजंतार 2 नंबर गुंफारे पिलाने देख बुद्धंक जन्म। ओके, गौतम बुद्धंक जन्मर चित्र अछि अजंतार 2 नंबर गुंफारे। क्यों वृक्ष बोधिसत्व नाम परिचित? तो पिलाने देख अश्वत्थ गछ। ओके, अश्वत्थ गछ बोधि ध्रुम बोली परिचित अटे। महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? तो पिलाने देख महावीर जहाँकि जिमिक। ओके, जिमिक ग्राम ठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। जैन धर्मर त्रयोविंश प्रचारक किए? तो जैन धर्मर त्रयोविंश प्रचारक हेउछन्ति पिला माने पार्श्वनाथ। ओके, चतुर्जाम धर्म किए प्रचारक करथिले? तो पार्श्वनाथ ही प्रचार करथिले चतुर्जाम धर्म। ओके, जे कि आमर जैन धर्मर त्रयोविंश प्रचारक थिले। पार्श्वनाथଙ୍କ 4 गोटी नीति सहित महावीर केउ नीति जोग करथिले? तो देख पिला माने ए क्वेश्चन मध्ये बारंबार रिपीट होची। तो पार्श्वनाथଙ୍କ 4 गोटी नीति सहित महावीर जहाँकि ब्रह्मचर्या नीति जोग करथिले। बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी मानकर आवास स्थली को कौन कहा जाउथिला? तो बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी मानकर आवास स्थली को तो पिला माने कौन ना बिहार बोली कहा जाउथिला। ऑप्शन ग देख, बिहार बोली कहा जाउथिला। केबे वर्धमान महावीर जन्म ग्रहण होइथिला? तो ख्रीष्टपूर्व 540 रे जहाँकि महावीर जन्म ग्रहण करथिले। ओके, 540 ख्रीष्टपूर्व रे महावीर केउ स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले? तो महावीर जहाँकि पिला माने कुंद ग्राम रे। ओके, कुंद ग्राम रे जहाँकि जन्म ग्रहण करथिले। केउठारे महावीर देह त्याग करथिले? तो पिला माने देख, महावीर जहाँकि पावा। ओके, पावा ठारे जहाँकि देह त्याग करथिले। ओडिशार केउ सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले? तो पिला माने देख खारबेल। ओडिशार खारबेल जहाँकि जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले। बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता किए? तो बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता पिला माने गौतम बुद्ध। ओके, गौतम बुद्ध केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? तो गौतम बुद्ध पिला माने कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान ठारे जन्म ग्रहण करथिले। गौतम बुद्ध केबे जन्म ग्रहण करथिले? तो गौतम बुद्ध जहाँकि पिला माने ख्रीष्टपूर्व 566। ओके, 566 रे जहाँकि जन्म ग्रहण करथिले। गौतम बुद्धଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कौन? ए क्वेश्चन टी पिला माने मु 4 थर देखिछि। गौतम बुद्धଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम अछि कौन ना शुद्धोधन। ओके, ऑप्शन क देख, गौतम बुद्धଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम हेउछि शुद्धोधन। पिला माने बुद्ध केउ क्षेत्रीय संप्रदायर थिले? बुद्ध जहाँकि पिला माने शाक्य क्षेत्रीय संप्रदायर थिले। ओके, शाक्य क्षेत्रीय।
କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତ ବୁଦ୍ଧ ଗୟା, ଓକେ, ବୁଦ୍ଧ ଗୟା ଠାରେ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ସାରନାଥ ଠାରେ ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କୋଉଠାରେ? ସାରନାଥ ଠାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କଣ? ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ୍ରିପିଟକ। ଓକେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ତ କୁଶୀନଗର ଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କେବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 488 486 ଯାହାକି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 566। ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486 ରେ, ଓକେ, 488 ରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ ଠାରେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ମହାକାଶ୍ୟପ, ଓକେ, ମହାକାଶ୍ୟପ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର। ଓକେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ପିଲାମାନେ ବିମ୍ବିସାର, ଓକେ, ବିମ୍ବିସାର ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବିମ୍ବିସାର ରାଜା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ନିରଞ୍ଜନ ନଦୀ, ଓକେ, ନିରଞ୍ଜନ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି ଯାହାକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ। କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ଦେବକୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି, ଓକେ, ଅପସନ କ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ମହାବୀର ରଞ୍ଜୁପାଲିକା, ଓକେ, ରଞ୍ଜୁପାଲିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିରଞ୍ଜନ ନଦୀ କୂଳରେ, ଓକେ, ରଞ୍ଜୁପାଲିକା ଯାହାକି ମହାବୀର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାହାକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନ ନଦୀ କୂଳରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜୈନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କଳ୍ପସୂତ୍ର। ଓକେ, କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର, ତ୍ରିପିଟକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର। ଓକେ, ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସହଜରେ ବୁଝିଥିଲେ? ତ ଯୋଉ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ଯାହାକି ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତ ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଚାରି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯାହାକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। କିନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ତ ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା ତ କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା? ତ କଳିଙ୍ଗ ସେ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କେତେ ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ? ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କର କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି?
तो अशोकंकर जहाँकि पिलाने त्रयोदश शिलालिपि ओके जो 13 नंबर शिलालिपि अच्छे से जहाँकि कलिंग युद्ध विषय जना अच्छी तो यही क्वेश्चन टी तीन थर आसी जहाँकि बोर्ड एग्जाम पे तो रोचे पिला पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे ओके।